सुंदर सुंदर परिपक्व सुंदर सुंदर रोषे बन ये छुआ मान सहित सब थाली धरिकी बाहर कुआड़े गोगष्ट को जाके कृष्ण आ बलराम को खुआले सुंदर सुंदर परिपक्व खाइबा शेष कहते हे प्रभु आम घर को फेरिकी जीवन किए कहते ब्राह्मण पत्नी माने कृष्ण कहते कौन ना कारण आम गले आम घर स्वामी मैंने आमको घरे पुरेबेनी कहे आमको न पचारि तुम कुआड़े जाइथिलो जंगल कानन को जाओ जाओ घर बाहरी जाओ भगवान कृष्ण कहले तुम से कथा चिंता करना तुम्हें मो सेवा करने आसीच ना देवता माने तुम चरण सेवा करेंगे तुम्हें आज ठार धन्य हो जाइछ जाओ तुम मानक जी देख तुम पति तुम संपर्क मैंने आदर तुमको स्वागत करेंगे निताय गौर प्रेमानंदी यही भाव ब्राह्मण पत्नी माने माँ मैंने हुलहुली पकईदे से पुरुष मैंने केवे भक्ति करने देवेनि से सब अवरोध करेंगे तुमको हे कहीं पाला लगे गोटे से आज कहते तुम धांच बेल उड़ी गले कि तुम से कथा शुणी न शुणा पलि आसो ये कृष्ण कान्हन पाखे टे लीला कर प्रार्थना कर सी समस्त उद्धार करेंगे आ जा स्त्री को सी मना कर ये स्त्री लोकटी आसी भक्ति आचरण कलापर पुरुष ता अपना छाए पछरे धाई ना जीवा से ओडिशा देखिए सब जगह माँ मान संख्या अधिक कारण से भक्ति परायण तो ये भाव में भगवान कृष्ण तांकर बाल्यकाल अनेक लीला करते जहाँ अवर्णनीय आउ से लीला एत सुंदर लीला थिला ब्रह्मा शिव आदि देवता माने विमोहित हो जाते ब्रह्म विमोहन लीला भगवान कृष्ण को देखी ब्रह्मा छद्मवेश हरण करने सब एक वर्ष पर्यंत भगवान कृष्ण तांकर सखा मान रूप आउ गाई बाछुरी मान रूप को धारण कले विचरण कले कि सुंदर लीला आप पढ़ु भागवत से रव्य गव्य लीला समूह को हेले ब्रह्मा कौन बुझी पार नथिले भगवान कृष्ण को बुझी पारथले नहीं पारुथिले पारुथिले तो नेले केमिति व्यवस्था हमको हरण करी एहा मध्य कृष्ण को इच्छा कृष्ण चाहूले ये ब्रह्मा हरण कर नहीं जाओ ताहले मोर इच्छाटा पूर्ण हम कौन कृष्णकर इच्छा थिला कारण भगवान कृष्ण जिते वृंदावन में लीला करुले जेते सब गोपी माने थिले जशोदांकर बयसर ये जमी माँ मैंने बस समस्ते भावुले ये कान्हा जदि मोर पुओ होता ताहले मते केते आनंद लगी था समस्ते कृष्ण को निजर पुओ भाव भावुले तांकर पुत्र मान हाथ में अनेक अनेक पिठा पणा रोषे कर दौले कान्हा को देव निजे खाइबुनु सबू सुदामा सबल मध्यमंगल समस्ते माँ मान ठार नहीं आसती आ बण भोज एकाठी समस्ते बसती सब पुड़ा खोलिकी खुआखुई होती से गोपर जेते रमणी थिले युवा नारी माने कृष्ण को स्वामी भाव में भल पाउथिले आ जेते वयस्का नारी माने थिले समस्ते भगवान कृष्ण को पुत्रवत देखुथिले से भगवान से आशा को तुलेबा मेटेबा से आशा को पूर्ण करने गोटे वर्ष काल समस्त पुओ बनीगले निताय गौर प्रेमानंदे से भगवान कृष्ण जिते सखा थिले समस्ते पलैगले कुआड़े ब्रह्मा सब गंठरी करके नहीं गले किडनाप करके आ भगवान कृष्ण निजे सब सखा मान रूप को धरिले एक वर्ष पर्यंत खाली खाली माँ मान को आनंद देले जिते गाई माने थिले गोमाता माने थिले सेमानकर बाछुरी रूप मध्य कृष्ण धरी आ समस्त से कौन करुले ना दुग्धपान करते समस्त तो ये भाव में भगवान कृष्ण वृंदावन में समस्त अधिवासी मानू जे जहाँ चाहूला भगवान कृष्ण प्रदान करुले जे यथा न प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व ये भाव में एक अपूर्व लीला जोटा माँ जशोदा द्वारा भगवान करते से लीला आम आज गोटे सुंदर कथा को आलोचना करवा कहीं ना भगवान कृष्ण अनेक सहित अनेक प्रकार लीला कर सखा मान सहित लीला कर प्रेयसी मान सहित लीला कर राणी मान सहित लीला कर पिता सहित लीला कर माँ सहित लीला कर किंतु सबुठार भव्य रम्य आकर्षणीय लीला हूँ माँ सहित करवा लीला कारण जगत में क्या कष्ट हेले पाटी कौन बाहर बापा ना माँ 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 सहित जीवन जो संबंध जो संपर्क से जगत में किए तुले पारे ना से भगवान कृष्ण आ माता जशोदांकर जो लीला तारी विषय एक सुंदर लीला आपण मान आज शुणा हरे कृष्ण
मथुरारे लीला होती, वृंदावन लीला होती, अनेक अनेक जगह भगवान लीला, किंतु वृंदावन गोप वृंदावन जो लीला से लीला हूँ सबुठ आकर्षणीय रम्य। गोटे छोटिया कथा कहबार प्रसंग आपको भगवान कृष्ण जो द्वारका थे अष्टपाट वंशी 16,108 राणी समस्त बहुत बहुत सेवा करुले, किंतु राति अधरे स्वप्न देखुले भगवान हाँ राधे ना नहीं हाँ ललिता हाँ विशाखा हाँ सुदाम सुबल ये अष्टपाट वंशी कहती कहती अरे ये कौन अभाव अच्छी जे से गोपर गौड़णी मान कान्हा खोजुची से ताबिज ही जाती कहीं कारण ये मथुरार आ द्वारकार लीला ठार वृंदावन लीला हूँ श्रेष्ठ। एठी राज राजकीय भाव में भगवान बसिछंती किंतु तथापि मनटा कौठी वृंदावन गोप वृंदावन रे कौन पाई ता विषय गोटे छोटिया प्रसंग भावी तो जड़े बहुत बड़ ऑफिसर अच्छी पुलिस उच्च अधिकारी जड़े अच्छी पुलिस ऑफिसर हेले सी जो जाऊँच ऑफिस के सब तल तल कर्मचारी मैंने सालुट मार्च आज्ञा आपड़ कहते चा आणु ये आणु केते सेवा शुश्रूषा मिलूँ ऑफिसर नु किंतु घर को जिते आसू कहीं ऑफिसर डाकू ना कि ऑफिसर डाकुची किए घरे घरे ताकू किए ऑफिसर डाक स्त्री आसु आसु आगे ठेंगा बाहर कर तुमको कही आणच आणनु कुआडे पलि आस बुझीपार ना नहीं से सालुट माड़ ये गाड़ी माड़ आसु आसु नातिया कह कह जेज टिके घोड़ा हो गल तुम ऊपर टे मुझे बसबी हाँ सी ऑफिसर मुंडू टोपी काढ़ी न नातिया तापर घोड़ा होगी चढ़ हेले सेठी सालुट माड़ होती गाड़ी माड़ होती जदि ऑफिसर को कह आज छुट्टी है तुम कुआड़े जीव ऑफिस की जीव ना घर को जीव से कुआड़े जीव घर को कहीं कारण घर प्रेम अच्छी ऑफिस रे जदियो ताको प्रणाम मिलुची सालुट मिलुची किंतु ऑफिस जाको तार इच्छा नहीं से भगवान कृष्ण द्वारका द्वारकाधीश वैकुंठ लक्ष्मीपति अयोध्या नरपति किंतु तथापि लीलाटा कौटी अधिक गोप वृंदावन कहीं कृष्ण बोली मानती से कहीं भगवान बोली मानती गोपपुर रे किए कहे सांग किए कहे सखा किए कहते प्रियसी किए कहे पुत्र आउ से रम्य भव्य आस्वादन आनंद प्रेम बुड़ी जाती भगवान तो से भली विचित्र प्रकार लीला करते भगवान सब दधि सर लवणी चोरी करके खाती सांग मान नहीं आउ दिनकर घटना है कौन कार्तिक मास अमावास्या कौन से दिन कार्तिक अमावास्या दीपावली दीपावली दिन सकालू सकालू यशोदा माता कौन करुछन्ति ना दधि मंथन करुछन्ति पाहांतिया उठी कौन पाई पाहांतिया उठी दधि मंथन करुछन्ति ना कहीं ना यशोदा माता भावुछन्ति कान्हा आ घर ता घर पशिकी खाऊची बोधे आम घर दधि सर भल तैयारी होनी यशोदा माता केते गाय थे जान नंद बाबा 9 लाख गाय हरिबोल 9 लाख गाय वृषभानु 12 लाख गाय आम घर केते गाय गाय तो नहीं कान्हा कौन पाए तुम घर को कुरकुरी खाऊ जहाँ घर गाय ना ता घर को गोपाल आसबनी कौन पे आसवे तुम द्वार को गोपाल गोपाल माने किए गौड़ ए माँ गाय खोली दियो क्या घर को आसो जहाँ घर गाय थी से भारतीय परंपरा जहाँ घर गाय नहीं ता घर भगवान नहांती अच्छी समस्त घरे गाय गोटे गोटे गाय रख जब कृष्ण को रखा इच्छा करुच यह हास्यास्पद नुहे यह सत्य जहाँ घरे गाय रही घर कान्हा रही गायटे लेखे रखुद माँ मैंने जहाँ घरे गाय अच्छे घर अभाव रही जिते बड़ बड़ विपद आसो जीवन में ग्रह पीढ़ा अशांति दुर्विपाक सबू नष्ट हो जड़े गोमाता सेवा कर गाय जो कृष्ण से यशोदा माता भावुंट ये जो मोर अच्छा सबू सेविका माने जो नंदराजा अनेक गाय मान को पालन पोषण करती दधि सरल लवणी तैयारी करती एमाने मन देकी काम करूना से मु आज राति अधरे उठिकी सुंदर सुंदर दधि क्षीर लवणी तैयारी करी मो कान्हा खाई आनंदित हो आउ का घर को जीव ना यह मन मध्य चिंता करी बढ़ी पाहांतियार यशोदा माता उठी कौन कर दधि के मंथन कर आचार्य माने कहते श्रीमद भागवत महापुराण 10 स्कंद 9 अध्याय वर्णन आसुची एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर्निजतसु निर्मंथनं स्वयं दधि जानी तानि ह गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मंथन काले स्मरन्ति तन्नगायत
ଯଶୋଦା ମାତା ରାତି ଅଧରୁ ଉଠି ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଦଧି ଭାଣ୍ଡକୁ ଧରି ମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଇ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଦଧି ମନ୍ଥନ ହଉନି, କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ଯଶୋଦା ମାତାଙ୍କର ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ରୁଣୁ ଝୁଣୁ ନାଦ କରୁଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଚଲ୍ହା ଦଣ୍ଡ ଚଲ୍ହା ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଘର ଆୱାଜ କରୁଛି, ତା ସହିତ ମା ଯଶୋଦା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ମା ମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ନା ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ? ସେତେବେଳେ ଧାନ ରୋଇଲା ବେଳେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଧାନ ରୋଇବେ, ହଳ କଲା ବେଳେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ହଳ କରିବେ, ଅଛି? ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ଜମାନା ଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ନାମ କରୁଥିଲେ, ହରିଙ୍କି କେବେ ବିସ୍ମରଣ କରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯଶୋଦା ମାତା ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଉଠି ଦଧି ମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ସବୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଢାଳୁଛନ୍ତି ମାତ କଳା ମାଣିକରେ ଗୋକଳା ମାଣିକରେ ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଆହା ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ିବ ଗୁରେ ହୃଦରତ୍ନ ଭରା କଳା ମାଣିକରେ ଗୋକଳା ମାଣିକରେ। আরে বৃদ্ধ কালে তুমর একাই নন্দন, মোর একাই নন্দন, হৃদতাপ বিনাশনে সুহারি চন্দন কলা মানিকরে গোকলা মানিকরে। ডরু থাউ অন্ধারকু রখি যাও গোরু, আরে রখি যাও গোরু, জননী সুখ পাহি পাহি সারু কলা মানিকরে গোকলা মানিকরে। ଆଉ ନିଶାଚରୀ ଡାକିବାର ଶୁଭୁଛି କର୍ଣ୍ଣକୁ, ଆହା ଶୁଭୁଛି କର୍ଣ୍ଣକୁ, ମୁଣ୍ଡଙ୍କୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ କାହିଁକି ବରକଳା ମାଣିକରେ ଗୋକଳା ମାଣିକରେ। ତ ଯଶୋଦା ମାତା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ମନ ପକେଇ ପକେଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ଦଧି ମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭବ୍ୟ ଗୀତ। ଆଉ ଆଜିକାଲିକା ଫିଲ୍ମ ସଙ୍ଗ, ଆଲବମ୍ ସଙ୍ଗ, ଆକୁ ଗାଇବା କ'ଣ ଦରକାର ପଡୁଛି? ହୃଦୟରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ନିଗିଡ଼ି ଯିବ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତିମୟ ଭଜନକୁ ଗାଇଲେ। ଆଉ ଆଜିକାଲିକା ଫିଲ୍ମ ସଙ୍ଗ, ଆଲବମ୍ ସଙ୍ଗ ଗାଇଲେ ହୃଦୟରେ କାମବାସନା ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଦୂଷିତ ହେଇଯିବ ମନ ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ କିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଭବ୍ୟ ରମ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ଗାଇବା ଦରକାର। ତ ଯଶୋଦା ମାତା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନ ପକେଇ ପକେଇ ଦଧି ମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କାୟ ମନ ଆଉ ବାକ୍ୟ ତିନୋଟି ଧାରାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦରକାର। କାୟ ମାନେ ଶରୀର, ଶରୀରରେ ଦଧି ମନ୍ଥନ କରାଯାଉଛି, ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ବାଣୀରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରାଯାଉଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ପାହାନ୍ତିଆ ଘର ଘର ନାଦ ହେଉଛି। ଯଶୋଦା ମାତାଙ୍କର ହୃଦୟର ତୀବ୍ର ଆବେଗ, ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କର ସ୍ତନରୁ ଦୁଗ୍ଧ ସ୍ୱରିତ ହେବାରେ ଲାଗୁଛି। ଏଥର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ, ଉଠି ପକେଇଲେ ନିଦରୁ, ଆଉ ଚାଲିଲେ ସିଧା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜଗତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ଯୋଗୀ ଋଷିମୁନି ତପସ୍ୱୀ ମାନେ କେତେ ଘୋର ତପ ଆଚରଣ କରି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ପଙ୍କଜକୁ ଦେଖିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ପହଞ୍ଚିବା?
କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଭକ୍ତି କର ଯେମିତି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ତମ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ, ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ବିଶ୍ୱ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡପତି ଯୋଉଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ଯେମିତି ସବରଣୀ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ, ଧରି ପକେଇଲା ଆଗେ ଚଲା ଦଣ୍ଡଟାକୁ, ଗାଡ଼ି ବ୍ରେକ୍, କାମ ବନ୍ଦ। ଯଶୋଦା ମାତା କୋଳରେ ବସେଇଦେଲେ, ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ଚୁଲି ବସେଇକି ସେଥିରେ ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଷୀରକୁ ଗରମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି କ୍ଷୀର ଗରମ ହେଇ ଚୁଲି ଭିତରେ ଉତୁରିକି ପଶିଲା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କ୍ଷୀର ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଥାଇ ଯଦି ଯଶୋଦାଙ୍କର ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବ କାହ୍ନା, ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ଏଠି ତାତି ଫୁଟିକି ଗରମ ହଉଛି ଆମକୁ କିଏ ପିଇବ? ସେଥିପାଇଁ ଠିକ ଏଇ ପ୍ରାଣ ସେଥିପାଇଁ ଉତୁରିକି ସବୁ ନିଆଁ ଭିତରେ ପଶୁନି। ଆଉ ତାପରେ କାହ୍ନାକୁ ଯଶୋଦା ମାତା କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ ତଳେ ଥୋଇ ଦେଇକି କ'ଣ କଲେ, ଦୌଡ଼ିଲେ ଯାଇକି କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡିଟା ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ। ଯେମିତି କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡିଟା ଓହ୍ଲେଇକି ଦୂରକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏଣେ ଆଉ କାହ୍ନା ନାଇଁ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା କାହ୍ନା? ରାଗିଗଲେ କାହ୍ନା, କହିଲେ ଯଶୋଦା ତୋର ହାଣ୍ଡିଏ କ୍ଷୀର ବେଶୀ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତୋର ପୁଅ, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କ୍ଷୀର ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଳେଇଲୁ। ରାଗିଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାହ୍ନା, ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ବାଟି ଗୁଳା କ'ଣ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା ମାରି ଦେଇକି ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ଠୋକିନି ଫଟେଇ ଦେଲେ। ଏବେ ପୁରା ଘର ସାରା ହାଣ୍ଡି ଫାଟିକି ଦଧି ସର ଲବଣୀ ବିଚ୍ଛୁରିତ। ଆଉ କାହ୍ନା ଆଉ ସେଠି ନାହାନ୍ତି, ଚମ୍ପଟ। ସେଠି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ବେଳେ ବେଳେ କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡିଟେ ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଘିଅ ହାଣ୍ଡିଟେ ଆମର ଲସ୍ ହଉଛି। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ଏଇଆ ହୁଏ। ସକାଳୁ ପାହାନ୍ତିଆରେ ଉଠିଲେ ଆଗେ ସ୍ନାନ ଶୌଚାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କର, ପ୍ରଣାମ କର, ଫୁଲ ତୁଳସୀ ଟିକେ ଦିଅ, ଆଗେ ଏଇ କାମଟା କର। ତାପରେ ତମର ବେପାର, ଜମି ବାଡ଼ି, ଘର ଦ୍ୱାର, ବାକି ବାତ ମେ ଯୋଉ କରେ। ଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯଦି ସିଆଡ଼େ ଧାଇଁ ପଳେଇଲ, ହରିବଲ କ୍ଷୀର ଠେକିଟେ ପାଇଁ ଗଲା ଆସିକି ଘିଅ ଠେକିଟେ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଥିବ। ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷୀର ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବା ଘିଅ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ତାଙ୍କର ସେବା କର, ତାଙ୍କର ପୂଜା କର। ଯଶୋଦା ମାତା ବୁଲିକି ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହ୍ନା ନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା କାହ୍ନା? ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଳିକନ୍ଦି ଘରେ ବୁଲିକିରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ସବୁ ଚୋର ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ତାର ଆଡ୍ରେସ ବତେଇକି ଯାଏ। କ'ଣ କରୁଛି କାହ୍ନା ନା, ସେ ସର ଲବଣୀ ଯୋଉ ଚକୁଟି ଦେଇଛି, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପାଦ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ସବୁ ପଦ ପାଦ ପଡ଼ି ଯାଇଛି। ମା ଯଶୋଦା ଖଣ୍ଡିଏ ବାଡ଼ି ଧରିଲେ, କହିଲେ ଆଜି ତତେ ସେକାଟେ ସେକିବି। ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ ତୋ ନାଁରେ ଶୁଣିଛି, ମିଛ କହିକି ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରିଛି, ଆଜି ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଯଶୋଦା ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଧୀରେ 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 ତାଙ୍କ ପାଦ ପଛରେ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖି କାହ୍ନା ଯାଇକି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାରିଆ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି। ସର ଲବଣୀ ଯୋଉ ଶିଖାରେ ଓହଳା ହେଇଛି ତାକୁ ବାହାର କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଖାଉଛ ଯେ ମୋ କାମ କରିବ। କାହ୍ନା କହୁଛି ଗଳିକି ଅନେଇଥା, ଯଶୋଦା ଆସିଲେ ମତେ ଟିକେ ରିପୋର୍ଟ କରିଦବ। ଯେମିତି ଯଶୋଦା ମାତା ଆସିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଦେଖି ଖି ଖାଁ ସବୁ ହେଲେ। ଯଶୋଦା ଆସିବାରେ ଜାଣିପାରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ, ଝରକା ବାଟେ ଡେଇଁକି ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିଗଲେ। ଏଥର ଯଶୋଦା ମାତା ହାତରେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଦୌଡୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ। ଗୋପପୁରର ରାଜଦାଣ୍ଡରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି କାହ୍ନା, ଅତି ଛୋଟ ବୟସ, ସୁକୁମାର ତନୁ, ଆଉ ପଛରେ ଯଶୋଦା ମାତା ବାଡ଼ିକି ଧରିକି ଧାଉଁଛନ୍ତି। ପୃଥଳ ତନୁ, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ, ସେ ଦୌଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମା ଦୋହଲି ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ତନୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କବରୀର କୁସୁମ ସବୁ ତଳେ ଝଡ଼ି ପଡୁଛି, ମୁଖରୁ ଗମ୍ର ହେଇକି ତାଙ୍କର ଝାଳ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ପୃଥଳ ତନୁ, ଧାଇଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହ୍ନା ପିଲା ବାଛୁରୀ ଭଳିଆ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳଉଛି। ଯେତେ ଦୂରକୁ ଯାଉଛି କାହ୍ନା, ଯଶୋଦା ଆଜି ପଛ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କାହ୍ନା ଆଜି ଭାବେ ନା ମୁଁ ବାହୁଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବି ବୋଲି। ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଯିବି। ଆଜି ତୋର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନେ, ପ୍ରାଣ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତତେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଆଜି ତତେ ଧରିବି ତ ଧରିବି। ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ କାହ୍ନାର ଭୟ ଜାତ ହେଉଛି। ସତରେ କ'ଣ ଯଶୋଦା ଛାଡ଼ିବନି ମତେ? ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଧାଇଁବି, ମାଡ଼ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ। ହରିବୋଲ। ସେଥିପାଇଁ କାହ୍ନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମଝିରେ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ମାରୁଛନ୍ତି, ପଛକୁ ଅନଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରିବା ଜଗତରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଏତେ ସହଜରେ କୃଷ୍ଣ ଧରା ଦିଅନ୍ତିନି, ତା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କହନ୍ତିନି କଷ୍ଟ ନ କଲେ କୁଷ୍ଟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି ଅଛେ, ଯେମିତି ରହିଛେ, ମଜାରେ ହସରେ ଗମାତରେ କୃଷ୍ଣକୁ ପାଇଯିବା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ବଡ଼ ଭିଡ଼, ଭାରି କଷ୍ଟ।
ଏ କହନ୍ତି ନା ଲୋକମାନେ ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କ ଲାଇଫ ବଢିଆ, ଖଟରେ ଖାଇ କଣ ମଠରେ ଖାଇକି ଖଟରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆସୁନ ଆମ ପାଖରେ 2-4 ଦିନ ରହିବ। ଆମର ସବୁ କଣ କରନ୍ତି, ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ମଠ ମାନଙ୍କୁ, ସେ ଟିକେ ରହିବେନି ମଠରେ। ମଠରେ ମାଗଣା, ଆସ ଖାଅ ପିଅ ରୁହ। ନା ତମର ସେଠି ରହିବ ନା, କାହିଁ ରହିବ ନା, ରାତି 4ଟାରୁ ପୁରା ବାବାଜୀ ମାନେ ଉଠିକି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧବ, ତମେ ଡେଇଁବ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ସେଟା ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ମଠରେ ସବୁ ମାଗଣା, କିନ୍ତୁ ସାଧନାଟା ପକ୍କା ସେମାନେ ଅସୁଲ କରିବେ। ଏ କଳିଯୁଗରେ ସାଧନା କେହି କରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ବାହାରକୁ ସିନା ସାଧୁମାନେ ଚକାଚକ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କେତେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବାହାର ଲୋକ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ଦେଖି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଧରା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଶୋଦା ମାତା ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ବିମୋହିତ ହେଇଯିବେ ଜଗତବାସୀ ମାନେ। ଯଶୋଦା ଧରିଛନ୍ତି କାହ୍ନାକୁ, ହାତରେ ବାଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତତେ ଆଜି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ କାହ୍ନା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲାଣି ତୁ ମତେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦିଟାଙ୍କ ହାତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଖିରେ ପକେଇକି ମନ୍ଥୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଥପ୍ ଥପ୍ ହେଇକି ଲୁହ ଗଳି ଯାଉଛି। ଯଶୋଦା ମାତା ହାତରେ ବାଡ଼ି ଧରି କହୁଛନ୍ତି ପିଟି ଦେବି ଆଜି, ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି, ମହାଦୁଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛୁ ତୁ। କରମ୍ବୁଜ ଯୁଗ୍ମେନ ସାତଙ୍କନେ ରୁଦନ୍ତ ମୁହୁର ନେତ୍ର युग्माव्रजन्त रुदन्त मुहुर नेत्र युग्माव्रजन्त करम्बुज यूयेन सातङ्कनेत्रं करम्बुज यूयेन सातङ्कनेत्रं मुहुशासकं पतिरेखाङ्ककण्ठ मुहुशासकं पतिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रेवदामोदरभक्तिवर्धं स्थितग्रेवदामोदरभक्तिवर्धं। आचार्य माने कहउछन्ती रुदंत मुहुर नेत्र, रुदंत माने रुदन करुछन्ती भगवान कृष्ण, मुहुर मुहु हे तांकर नेत्ररु आखिरु अंजन सब खसी जाउछि लोत करे, कांदुछन्ती भगवान कृष्ण। कराम्बुज जुग्मेण साटंक नेत्र, दीटा को हाथ को एकाठी करे आखि दीटा को एमिति एमिति मंथुछन्ती, आ संकित भयभीत हो जाइछन्ती कान्हा। मुहु मुहु कंप तिरेखांकित कंठ धकौछन्ती भगवान कृष्ण। आ से रूप को जे देखिबो से भाबिबो सतरे कान्हा डरी जाइछि आ भयभीत अछि। सेते भगवान कृष्ण एते बड़ नाटुआ, से जोठी लीला करिवे जोठी नाटक करिवे ना केहि ताकू चिन्हि पारंती नाही, समस्त बावळी हे जानती। भगवान शिव मध्य बावळा हे गले, पार्वती मध्य बावळा हेले, ब्रह्मा भी बावळा हेले, इंद्रदेव मध्य बावळा हे गले, हो कि ना। भगवान कृष्ण जोठी लीला करन सेते गोपपुर रे भगवान लीला करछन्ती, कांदुछन्ती यशोदा आगे मुहुरी मुहुरी, आ यशोदा माता धरि पकेछन्ती कसिकी तांको। तापर कोन घटना घटुची, भेड़ी आणुछन्ती कहउछन्ती आज किए मो पाखक आसीबो नाही, ए कान्हा को बांधी दबा उर्दू खळ रे जेमती आ बाहर की जाय पारिबो नाही। गोटा रस्सी आण गोपी माने किए कुआडे गलो, दासी आणी की रस्सी खंडे दउछन्ती यशोदा माता उर्दू खळ माने डंबरू भलिया गोटे काठ, सेथरे मसला मसली सब कुटा कुटी हुए, ता देहरे यशोदा माता कोन करूछन्ती ना कान्हा को बांधुछन्ती। जेते प्रयास कले मध्य कान्हा को बांधी होउनी, गोटे खंड रसी आउ गोटे खंड रसी आउ गोटे खंड रसी आउ गोटे खंड रसी, जेते खंड रसी व्यवहार कले मध्य कान्हा को बांधी होनी। 2 आंगुल रसी कम पड़ुची। यशोदा माता थकी गलेनी, तांकर हाथ काम करूनी, अरे ये कान्हा ना आउ किए, कोन जेते रसी गंठले मध्य पाउनी। आचार्य माने कहउचंदी ये 2 आंगुल कोन ना, गोटे हला तुमर चेष्टा आ गोटे हला भगवानकर कृपा। आमे जेते चेष्टा कले मध्य भगवत कृपा न हला आमे किछि करि परिबा नाही। सेति पय प्रवचन आरंभ पूर्व आमे मंत्र पाठ करू 10-15 मिनिट,
କିଛି ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି କ'ଣ ଖାଲି ବାବାଜୀ ଗାଉଛନ୍ତି ହରିବୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର। ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁ। ଆପଣମାନେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କୃପା ବିନା ଆମେ କିଛି ପାରିବୁ ନାହିଁ। କୃପା